So again, welcome back once again. Bishi deri hoise apnan jene ga lok na pa to bishi deri hoise. Aro itia apnan dikhi ase kote aigina ase kun lote ase. Ami na gole bi apnan jane ase ole bi so momba ami han sob manu bhal thagi gina aro khushi thagi gina ajibi eneka bhal homoy bhal din isora bless kori dia karone so ge bishi things ti ase. Aro secondly bishi khushi pa hole do ami han laga sister one tai chuto subscribers YouTuber ase na. To বেশি ফেমাস হই কিনা যায় আহি আছে আর যাই আছে তো তাই লগতে লক করে কিনা আছে বেশি খুশি পাই আছে তো মই তো কোশ্চেন তো নাই মোলা মুক্তি কোশ্চেন নাও নাই ধরনে একটা তো এটাই কথা কলো আগে আপনি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন মোলা ভিউয়ার্স কান দিবি কই দিবি Hello everyone, my name is Agukat and I'm studying in 7 from Gonyo Memorial School and I'm 12 years old. তো আপনি কোন কোন হতে থাকে Bodo Atsar, Pachara Lebu. Asar Abza. Atsam. Abza. Grandfather? Grandmother. Okay. तो अपनी अपनी लगा कैसे ले YouTube स्टार्ट करा तो की भाभी की ना स्टार्ट करें ना अपनी वीडियो बना शुरू हुआ तो YouTube ना डाला कि अपनी वीडियो बनाई था किसी कुछ ना तो अपनी वीडियो बना दो होले तो की भाभी की नहीं बनाई था किसी Najine ini time pass ne buat ande kota ina video banani time pass kota ko dekhi nije enjoy ini oleh tadi अच्छा aro কি আসলে আপনি হান আপনার ফ্রেন্ডস খান বেশি আছে না আর আপনার ফ্রেন্ডস খান বা কমেন্টস খান ব্যাড কমেন্টস খান এনি খান দিয়ে তো আপনি কি ফিল হয় এটা কমেন্টের বিষয় না সেটা দেখো না লাগা তুমি দেম কেয়ার করে কিলে তাহাবা মুগে সামনে নাই না হয়তো না এটা দিক একটা কথা আছে ওটা একটা হোসা আছে তো তো यस itu नागालैंड के व्लॉगर मजे दे अपनी सबसे खुशी तो कौन की खुशी पा और कौन ला वीडियो ही विशेष है ना व्लॉगर हां Imagine मुझे brother से vlog class है apa maki to Mikey Aseno Ayami oh yes so yes sister Aseno Ayami or brother Semina अच्छा family pura tela sai deke কি হইছে বা এই দিদা viewers khan আজি oketo moi nagatiwa aro agukat amhan charda ase video lo ase mola video oketo ba loise aro nagatiwa la moi aro agukat amhan sob ekta dege hapuna amhan as a collaboration sabi so manu apni han amhan laga subscribe thakibo amhan ke support koran thakibo olibi apni han morom gwa manhan hore amhan eki lor mila ekta apni han la morom ba apni han ba इनका अपनी हला लाफ पर अमान ये तो पहुंचे दो पाए सिको अजी अमान इना लॉक पा दो अपनी हन सब लगा सॉरी इनका अमान एकी रो मिली ना भाल पान स्पेंड कइसे बना बेसी पक तो अमान यूट्यूबर आसी वीडियो को भाल पाले कोले ट्राई करे भाल पाए दिखाओ ट्राई करे बट बिहाइंड द सीन और अमान एक पर्सनली जानू गाने और अगु का टीवी कैमरा के दिखि থাকে হতাই সাবস্ক্রাইব কি খান থাকে বেশি ভালো দিখি থাকে যদি ভিডিও আগে না তাই কিনা মানুহ হবো और ताई किना लाइक किना आसना को आमान दिखोले बिसे मन गइसे रियलिटी के किले माने बिसी सालोसे लोक ना फाइदा ना ताजी लोक पाइसे दिखिजे ताई कैमरा बाबी रियलिटी के बिसे एक भाल बिसे एक स्वीट ब्यूटीफुल एक आसे वी आर वेरी हैविंग अ गुड टाइम और या इदा ओके तो भाई ताजी इंटरव्यू ले दिगो आमान ताई ना कथा हे होनी गेले एन्जॉय करे और आपने भी होनी गेले तो अपनी एग्जाम तो किन का दिगे ना एग्जाम खत्म होइस ना कल खत्म होइस ना अच्छा कल डेट 8 आपने लगा फ्रेंड्स तो होले तो मोला फ्रेंड विषय আছে तो तभी विषय साइड है कि अपने आज कल तो और ताई लगा पेश जैसे मोई के भी कैसे आगु के बैग ना लॉक करे भाला यस तो ड्रीम्स आज ताईला भावना निसना ताई कोआ निसना किनेगा जाओ किनेगा कांटेक्ट मोई तो कांटेक्ट भी थाका ना किनेगा करो ना को किना आमी फर्स्ट टाइम ताई के लॉक पाए से ताई मैं कैसे आगु का के पहुंचाए से हुसामी मोदी जाओ दे घना ताई भी ना हला तो सी मरम करते यस थैंक यू या खाली
Thank you. আৰু কিমান দিব না আৰু কি এইটো পৰা ডাঙৰ আৰু কি আছে খেলাইছে চাগে আৰু কি লাগে তো মই লাফাবি মান খুশি পাই আছে তাই মই আপোনালোকে যাবলৈ দিবলৈ বেছি খুশি থাকিছে তো আজি লগ পাই আছে আৰু থ্যাংক ইউ ব্ৰাদাৰ সেমি তাই পৰা মই and thank you to Agu mom, thank you to Agu cousin, and thank you so much to Agu God for letting us to come together and vlog around and show you the happiest moment that we have gathered here, and the love and support apni han laga itu dikhaule gane apni amahan ke opportunity dia ani khushi paisi sir Agu God apni na osora aise moi kotha pabi galti ho jai nervous na Akurat আজিকালি না সতি বেছি বিমাৰ লাগি আছে তো অলপ কৈ দিবি না কিনা আছে বিমাৰ লাগা তুমি কিনা থাকিব কিনা কৰিব লাগে সর্দি হয় বিমাৰ কিনা হেণ্ডল কৰিব লাগে মুই ইটা মুই লাগি দিছিলি আপনি আছে কন্ট্রোল করে আছে বললা হাত তো চিন্তা না মোলা খালি বুলিবা best thing gorom chis khabi gorom kapra lagabi na Yeah. sala ki ase অলপ আপুনি বিমাৰ থাকা বা মই না কোৱালা আছে acha তো গাইস আপনারা দেখি আছে মন ভিডিওতে একলা চাই থাকে হলে বি রিয়েল তে এনেকা সুন্দর আছে ইমান কিউট আছে ফার্স্ট টাইম মই তাকে দেখি আছে ফর রিয়েল দে সবে না ইমান সুন্দর ইমান কিউট তো ভাবি তাকিছে এনেকা সুন্দর হব কিনা ভাবনা বি থাকা নাই খুশি পাবি আছে ওরা acha এলে তাই গৈছে তাইলা মই ভাল নাই আপনি ভালো আছে আপনি সেমি লাগাতে কইছে আপনি চাপান দিয়ে যাও আপনি সেমি লাগা কইছ না চাটু কি হবে চাপা দিয়ে তা পলাবো কইছ না তো নাগরান ছাড়ে দিওলা আছে আমি চাটু আচ্ছা একটা আপনার এতিয়া সাবস্ক্রাইবার কিমান আছে 341 না 42 34142 wow ase and followers Facebook ki na ফেসবুক তে দুটা পেজ ফেসবুক লাগে মান আছে acha oh Facebook labi bishi ase na ফেসবুক লা বিশেষ আছে bishi ase ইনস্টাগ্রাম দিলে 3 lakhs above 4 লাখ যে oh my god Instagram there. 11,000 na 12 oh my god chalo bhal kam koi ase bhal kam koi thakini and we will keep on supporting you okay okay I'm be okay koi ase so thank you guys thank you so much for watching bishi lamba bi na jawo kile bole ta khan bi tia tahala khorde na hoy alag jaga de pura tahala khordai gina ase to ta khan bi lamba jaga de aro yete town de higina ase aro ta khan bi khorde jawole ase to deri lagibo eto garne jawole rasta do ha garne ko ase tole thoi jabo eto garne video de lamba na bahna ho jabo ajila video yete end ko ase to thank you so much for watching aur apni ki ba kole ase So guys, अभियान और कितो सुमी ब्लॉग पे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आवाज तो खाली सब्सक्राइब पे ऐसे हेलो को माने दो सब्सक्राइब हमें ना कुछ थगे ना खाली वीडियो वाले साइड थगे तो दुकान में सब्सक्राइब हमें कर दीजिए ना फारी ने yes thank you apna dhuni loise aro ajila video yete end korase thank you so much for watching and may God bless you all have a good day bye bye